Ngayon ay nakalaya na, di ka na hinahanap tuwing gabi. So what's up mga kabrigs? So nakita aura no. Subi kita ko nila no, escalera de la mañana. So ama do tequil gate para na cielo. So sige steps ko na muna. Sige steps bulchaki. Kada ano step about the steps cholesterol lagi. Ka, limanda noy. Tay pa gani ko bunahan gat. Natedes. Ha. Ipa. Pero sili ka tamen sa lariba. Satisfied solid gayot. Nya, sige teres ka naman. So sigun ganen no. Tato saya lang yun. Ya pwede kita subig arriba. Una pa udah senyor yung kansa. No teres. Señor Lord, la Virgen de Pilar. Alat kita bawa estaba oh. So sige tayo sunya niya. Mira tayo sa kabriks no. As yung gana celebra kita temprano. Tiene pale otro segundo kyo. Next level daw. Este kaya tantul ka natin kyo. Benchingon. Di tabla. Ota, ibunahan ni. Sabi ka ba kaya? Mira tayo sa'yo no. Ipa. Hoy. Tutuay paliliga. Lalapat kita. Ya, sige lang tayo sa naman. So, asigun ka bricks no. Mientras tanto, tapay dos teres mira con dila dinosaur kyo. Amo tayo tabla sila. Mga native dinosaur. Ya. So baka che dragon nila riba. Sige tayo sa naman. Nga. Si Ken mang kere anda kinu. Ang kanya bunani anda lang kamo para proba mo ko sabor ki. Ha. Yes. Yes, pikiran. Siapa? Enggak. Uy. Nabuna ni. Talapat buyo buy. So, kita men sila ki crocodile. Natedes. Uy. Después, chairman taki daton my best friend. Oh. Mucho klase man ni man. So con el power de señor no taki kita arriba. Dar con ustedes mira aquí. Let's go. So siguro no. Con el power del señor dahil con ustedes mira. Kila de vale so taki kita ahora. Taki kita el arriba. So el dia tong kansahan siya. Bien naman satisfied. So ito yung view ka breaks. This is it. Wow. Sina de balik eh. Been peaceful gayod. Wow. So mira tayo no, kilay kita debe na no. Satisfied man, hindi man maka ano aripinti. Bali at syempre ki. So alegre kita syempre no, alkansan siya. So doon stage mira mga view dila ki. Kila adben bali pa syempre view. So chatting kita sila mga swimming pool nila tedes. Kaya naman tuman relax. Bien peaceful at sige. Kaya naman tuman relax. Will be daw problema maskin kanto ano minuto. So ande ki. Trete de sapad stress aki. Siya mga chenet problema mga nabida. So kaya naman tuman paire. So ko sa pato de espera para ki deben fresco ki. Trete des conmigo. China de Bale view. So si kaya naman tayo sa no. No ay mantiki grande dila entrance.
patok na budget boy. 50 pesos lang pwede to probinsya ko na presko ay reaki. So no, kailangan kita mga bricks. Let's go!